Abbas, please come. You take care. ये लेना है, वो लेना है, जो भी माइक, हाँ ये माइक लेना, ये ले, जो चलेंगे ले लें। अस्सलामुअलैकुम। ये कहाँ से खुलेगा? यहाँ से ऊपर से ऑन कर, ऊपर से यहाँ से। अस्सलामुअलैकुम। लगा लिया, लगा लिया। अच्छा, बस आज क्वेश्चन आंसर सेशन की जगह मौलाना साहब ने इजाज़त दी कि इधर एक सेमिनार प्रेजेंट हो, तो हमारे पास आए हैं हमारे अली नकवी भाई, अली नकवी साहब, जो आजकल के हालात हैं पाकिस्तान के हिसाब से, तो हमने सोचा कि इधर एक अवेयरनेस की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और हम इधर क्या कर सकते हैं अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए, पाकिस्तान में या कहीं और जहाँ पे ज़रूरत है, हालात बहुत ख़राब हैं। तो उसके लिए आज ये प्रेजेंटेशन है, सेमिनार है। अगर पहले आप सुन लीजिएगा सारा जो मैटर मटेरियल है, उसके बाद अगर आपके क्वेश्चंस हों तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ आइए, बिस्मिल्लाह। जरूरत नहीं, पोडियम चाहिए? नहीं, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। बिल्कुल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रादरान और मेरी बहनें जो मुझे सुन रही हैं, सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ मौलाना डॉक्टर संदरालवी साहब का और क़िबला मौलाना फ़रत मूसवी साहब का और मुंतज़मीन का इमाम बारगाह हुसैनिया पास मोर्ग स्कारबरो के कि उन्होंने इजाज़त दी और इस बात को महसूस किया कि ये वक्त की अशद ज़रूरत है कि हम इस मौजू पे बात करें। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अब्बास मूसवी जो मेरे भाई हैं और उनकी ज़ौजा सैयदा ज़ैदी सैयदा मूसवी का, जिन्होंने इस बात का बीड़ा उठाया कि वो इस मामले को, इस मसले को आगे लेके हमारे साथ चले। मैं एक इमिग्रेशन काउंसिल हूँ पेशे के लिहाज से, लेकिन जज्बाती तौर पे एक सियासी कारकुन हूँ। मेरा नाम अली नकवी है और मैं अपने नाम पे पूरा उतरने की आज तक नाकाम कोशिश करता रहा हूँ। आप सब लोगों की मदद की ज़रूरत है कि हम सब मुल्क के एक वो काम कर सकें जो दूसरी कम्युनिटीज़ इसी ग्रेटर टोरंटो एरिया में बरसहा बरस से कर रही। इराक़ी, लिबनानी, साउथ अमेरिकन, हत्ता के यूरोप से आज तक सन 80 से लेके अब तक हज़ार ख़ानदान एक इमिग्रेशन कनाडा की पॉलिसी के तहत कनाडा आ चुके। हमारे भाई बहन रोज़ पाकिस्तान में शहीद होते हैं। हम लोग फातिहा पढ़ते हैं, आंसू बहाते हैं। जिनके घरों में शहादत होती है, उनके अजीज़ व क़ारिब जो कनाडा में, उनके घर जाके पुरसा देते हैं। ये इंतहाई अहम है, लेकिन क्या ये काफ़ी है? मैं पिछले 8 साल से मुख्तलिफ़ हज़रात से दरख्वास्त करता रहा हूँ कि इस काम को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन नाकामी का एतराफ़ करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आज ये सिलसिला वाक़अतन शुरू होगा। मेरे साथ मेरे छोटे भाई की तरह हैं सैयद रज़ा, सैयद बाकर रज़ा। बाकर एक एविड वॉलंटियर है। पाकिस्तान में कराची में हुसैनी ब्लड बैंक के साथ काम करते रहे हैं और कम्युनिटी की खिदमत अंजाम देते रहे और इनको तजर्बा है कोऑर्डिनेशन का, रिसर्च का और कम्युनिकेशन का, खुसूसन शिया परसिक्यूशन के हवाले से। और ये मेरे छोटे भाई हैं तो इनका साथ हमारे साथ है। कनाडा में भी ये अपील HIV एड्स नेटवर्क के चेयरमैन हैं और HIV एड्स पे कनाडा का जो नंबर 2 इदारा है उसके सदर हैं। वाहिद मुसलमान हैं जो उस मेडिकल रिसर्च इशू पे वॉलंटियर खिदमत अंजाम देता है।
आप सब मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान में हमारे भाई बहनों के साथ क्या मसाइल हैं। आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं कि मसाइल क्यों हैं, इनकी सियासी और मजहबी वजूहात क्या हैं शियों के कत्लेआम की। ये एक तारीख़ी सिलसिला है, अल्लामा साहब इस पर बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। जो खिदमात हम पेश कर रहे हैं उसको इमिग्रेशन रेफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट, जो कनाडा का कानून है इमिग्रेशन का, उसमें एक पॉलिसी है ग्रुप ऑफ 5 स्पॉन्सरशिप फॉर रेफ्यूजीज़। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सन 80 से ये कानून मुख्तलिफ़ सूरतों में मौजूद है और हज़ार ख़ानदान बॉस्निया से लेके और मिडल ईस्ट और दीगर साउथ अमेरिका वगैरह से इस स्कीम में आ चुके हैं। और एक वजह है कि आज तक पाकिस्तानी परसिक्यूटेड वो माइनॉरिटीज़ हमारी जैसी पाकिस्तान से यहाँ नहीं आ पाई हैं इस स्कीम के तहत। उसकी एक मखसूस और एक बहुत वैलिड वजह है, वो ये कि इस स्कीम को अवेल करने के लिए आपका रेफ्यूजी होना लाजमी है, आपके पास रेफ्यूजी की कानूनी हैसियत होना लाजमी है, और कोई फ़र्द अपने ही मुल्क में रेफ्यूजी नहीं हो सकता। ये इंटरनेशनल लॉ है। और जब तक कि कनाडा की हुकूमत इस बात की इजाज़त ना दे, जैसे बॉस्निया में उन्होंने दी थी कि बॉस्नियंस बॉस्निया के कैंप्स में रहते हुए इस स्कीम के तहत आ सकते हैं, जो कि पाकिस्तान की सूरत हाल नहीं है, तब तक ये मुमकिन नहीं। पिछले चंद सालों में 30 फैमिलीज़ पाकिस्तान से हिजरत करके श्रीलंका गई हैं, जहां कोलंबो में उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के दफ्तर में रेफ्यूजी क्लेम, जिसे पहला स्टेज में अजाइलम एप्लीकेशन कहा जाता है, और जब उनकी एप्लीकेशन कबूल हो जाती है तो उसे कन्वेंशनल रेफ्यूजी स्टेटस कहा जाता है, उस प्रोसेस में गई हैं। उनमें से 3 ख़ानदान ऐसे हैं जिनसे मेरा पेशा वराना ताल्लुक़ है, और ये तीनों अहले तशी हमारे भाई बहनों के ख़ानदान हैं जिनके साथ वो सारी ज़्यादतियाँ हुई हैं जो हमारे भाई बहनों के साथ पाकिस्तान में हो रही हैं, और वो इस प्रोसेस में है और वो प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, जिससे मुझे ये तक़वियत हुई कि वाक़तन लोगों के लिए ऐसा करना मुमकिन है कि आप कनाडा पहुंचने के लिए अपने मुल्क को, घर बार को छोड़ के पहले एक जगह जाके क़याम करें। साल से 2 साल का अरसा जिसमें लगता है, इस उम्मीद पे और इस प्रोसेस में कि अब आपकी ग्रुप ऑफ 5 रेफ्यूजी प्रोसेसिंग कनाडा में होगी। जो इसके 3 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज तो ये है कि जो मुतासरीन हैं वो ऐसे हों कि हम यूनाइटेड नेशंस को ये कन्विंस कर सकें, मुतमईन कर सकें कि ये वाकई ऐसे लोग हैं जो परसिक्यूटेड हैं। हम सब जो जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है उन्हें ये अंदाज़ा है कि वहाँ अहले तशी को धमकियाँ मिलना, उनके साथ बदतमीज़ी होना, लात घूंसा, मुक्का वगैरह वगैरह। मुझे आए हुए 22-23 साल हो गए, मेरे साथ भी ये हो चुका है। अब तो लात घूंसे मुक्के से बहुत आगे बात जा चुकी है, हम सबको इल्म है, ये आम बातें। लेकिन मैं गुजारिश ये करूँगा कि जो भी हमारा अहल खाना है जिनको हम टेकअप करें वो ऐसे हों कि जिनका हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे सकें कि हाँ इनके साथ ये ज़्यादती हुई है। हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि लोग अपना मुल्क छोड़ के, घर बार छोड़ के, जायदाद बेच के या जो भी हालात हैं उसमें श्रीलंका जाएं और खुदा न खास्ता हमारे पास वो एविडेंस ना हो जिससे हम यूनाइटेड नेशंस को कन्विंस ना कर सकें। ये जो 3 ख़ानदान मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, इन तीनों ख़ानदान में शहादतें हुई हैं और एक ख़ानदान में तो एक से ज़्यादा। अब ये एक पहला कदम है कि वो हम उन्हें आइडेंटिफाई करें, वो इस बात के लिए
तैयार हों, वो ये हिम्मत हम उन्हें दिलाएं और वो हिम्मत ये उन्हें खुदा ये तौफीक दे और हिम्मत दे कि वो ये कदम उठाएं। उसके बाद जब वो श्रीलंका पहुंचते हैं तो श्रीलंका में फिर उनके लिए यूनाइटेड नेशंस में हम असाइलम एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं। ये दूसरा और इंतहाई अहम प्रोसेस है। ये पूरा लीगल प्रोसेस है। यूनाइटेड नेशंस को हमें कन्विंस करना होता है कि ये वाकई कन्वेंशनल रेफ्यूजीज़ हैं, और जब उनका केस वहाँ एक्सेप्ट हो जाता है तो उनको कन्वेंशनल रेफ्यूजी स्टेटस मिलता है। और तीसरा सबसे अहम जो स्टेप है वो ये है ग्रुप ऑफ 5 रेफ्यूजीज़। ग्रुप ऑफ 5 रेफ्यूजीज़ 5 अफराद जो कनेडियन सिटीज़न या परमानेंट रेजिडेंट हो और जो वेलफेयर पे ना हो, वो एक ख़ानदान को और कुछ केसेस में एक से ज़्यादा ख़ानदान को स्पॉन्सर कर सकते हैं। और स्पॉन्सरशिप की जो अंडरटेकिंग है वो सिर्फ इतनी है कि ये लोग 1 साल के लिए वेलफेयर पे नहीं जाएंगे। आम तौर पे किया ये जाता है कि वो 5 अफराद जो तंजीमें भी हो सकती हैं, जो ख़ानदान भी हो सकते हैं, जो एक ही ख़ानदान के 5 इंडिपेंडेंट लोग भी हो सकते हैं, वो स्पॉन्सर करें। और उनमें से एक की अगर माली हैसियत बेहतर है तो वो फाइनेंशियल स्पॉन्सर बने, और बाकी 4 स्पॉन्सर करें कि हम इनके लिए जो भी इनके काम होंगे, कोई ये कहे मैं इनको रहने की जगह दे सकूंगा, कोई ये कहे कि मैं इनके बच्चों के स्कूल में दाखिले करवा दूंगा, कोई ये कहे कि मैं इनके सारे प्रोसेस ड्राइवर्स लाइसेंस, सोशल इंश्योरेंस नंबर वगैरह ये करवा दूंगा। तो वो मुख्तलिफ जिम्मेदारियां लोगों को दी जा सकती हैं। तो 4 अफराद ऐसे हो सकते हैं जिनकी माली हैसियत बहुत अच्छी ना हो, एज लॉन्ग एज के वो वेलफेयर पे ना हो, और एक फ़र्द ऐसा हो सकता है जिसकी माली हैसियत बेहतर हो। मेरी बहन सैयदा मूसवी ने मुझसे पूछा था कि क्या मियाँ बीवी 2 अफराद हो सकते हैं, तो उस वक्त मैं उनके सवाल के जवाब नहीं दे सका। मैंने रिसर्च किया, अगर मियाँ बीवी दोनों इंडिपेंडेंटली अर्निंग मेंबर्स हैं तो वो हो सकते हैं। ये तीसरा और सबसे अहम स्टेज है। इस ग्रुप ऑफ 5 की स्पॉन्सरशिप के प्रोसेस में कोलंबो से 1 साल का अरसा लगता है, और कोलंबो पहुंचने तक और कोलंबो पहुंचने के बाद यूनाइटेड नेशंस का रेफ्यूजी क्लेम एक्सेप्ट होने में तकरीबन 1 साल का अरसा लगता है। उस रीजन में यूनाइटेड नेशंस के जो दफातर हैं वो एक इंडिया में है और एक श्रीलंका में है। UNHCR जो रेफ्यूजी प्रोसेसिंग करते हैं। इंडिया पाकिस्तानी सिटीजन्स का इंडिया जाके रेफ्यूजी क्लेम करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कोलंबो में इंडिया पाकिस्तान वाली प्रॉब्लम नहीं है। कोलंबो एक वहाँ पे ये मसला नहीं है कि आप जासूसी के लिए तो नहीं आए वगैरह। जो ज़ाती मसाइल हैं उस ख़ानदान के कि 2 साल एक गैर मुल्क में रहना, वहाँ कहाँ घर किराए पे लेंगे, कहाँ बच्चे स्कूल जाएंगे, खाने के हमारी रिक्वायरमेंट्स वगैरह, इसके लिए जिस चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ हमने जो हमारे जानने वाले वहाँ मौजूद हैं उनके ज़रिए हमने एक श्रीलंकन वकील जो हमें वैसे भी ज़रूरत है वहाँ के काम करने के लिए, क्योंकि हम वहाँ सिर्फ एक दफ़ा जाते हैं प्रोसेस के लिए, उस वकील के साथ ही एक सेटलमेंट एजेंसी है जिससे हमने राब्ता किया है। उससे अभी तक हमने कोई काम नहीं लिया है, लेकिन अभी हमने राब्ता किया है कि वो हमारे भाई बहनों की वहाँ पे जो लॉजिस्टिकल इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने में हमारी मदद करेगी। तो ये 3 स्टेप का प्रोसेस है। पहला कि जो अहले खाना जिनके साथ ज़्यादती हुई है वो इस बात के लिए तैयार हों। दूसरा कि वो उनका केस ऐसा हो कि हम यूनाइटेड नेशंस को UNHCR को कन्विंस कर सकें। और तीसरा ग्रुप ऑफ 5। हम लोग क्या कर सकते हैं? हमें इस वक्त 500 ख़ानदानों की ज़रूरत है कि हम 100 फैमिलीज़ वहाँ से निकाल सकें, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि इस वक्त हम 10 ख़ानदानों से शुरू करें,
10 अफराद से शुरू करें कि हम ये देखें कि हम कम से कम वहाँ से 2 फैमिलीज़ को निकाल सकें। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि हम आइडेंटिफाई करें, जिसमें बाकर काम कर रहे हैं, कि किन लोगों के साथ ज़्यादती हुई है, हो सकती है, कौन लोग टारगेट पे हैं। हमारे डॉक्टर्स, हमारे वकील, हमारे नौजवान, हमारे उलमा, हर वो शिया जो कि मजहबी मामलात में एक्टिव है, वो सब टारगेट पे हैं। लेकिन वो लोग जिनके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हम हासिल कर सकें। कराची में एक लॉ फर्म हमारे लिए ये काम कर रही है। और एक तीसरा काम ये कि इन जो माली अखराजात हैं, क्योंकि अभी तक जो 3 फैमिलीज़ में प्रोसेस कर रहा हूँ, उनमें से एक को अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है तो उन्हें ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकी 2 के अजीज़ व अकारिब जो यहाँ हैं वो उनका अखराजात उठा रहे हैं उस पूरे प्रोसेस का। हम उस सिलसिले में उनकी मदद कर सकते हैं कि वहाँ जो उनको 2 साल रहना है वो कैसे रहेंगे। लेकिन जो बात मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, ये कोई नई बात नहीं है। कनाडा भर के चर्चेस, कनाडा भर के सिनेगॉग्स, कनाडा भर के गुरुद्वारे, ये सिर्फ 3 मिसालें मैं मजहबी दे सकता हूँ आपको, मुझे और नहीं पता, हज़ार हा ख़ानदानों को यहाँ ला चुके हैं। ये मेरी आपसे गुजारिश है कि इस बारे में सोचें। कोई आपका सवालों में अभी भी हाजिर हो और बाद भी। मैं एक इंडियन नेशनल हूँ, बेस ओरिजिनल इंडियन हूँ। अगर मैं पाकिस्तान के कोई यतीम को अडॉप्ट करना चाहूँ तो जी, एक पहलू ये भी है जो आबदी साहब ने सवाल किया, एडॉप्शन का। एडॉप्शन जिस जगह होती है वहाँ का कानून अप्लाई होता है। तो मैं हिंदुस्तान के कानून के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता, लेकिन अगर आप बच्चा पाकिस्तान में अडॉप्ट करना चाहते हैं तो पाकिस्तान में, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी कानून राइज है जिसके नताइज हम रोज़ देखते हैं, आप एडॉप्शन नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ जो तरीक़ाकार है वो ये है कि कोर्ट लीगल गार्जियनशिप देता है, जिस पे वो लीगल गार्जियनशिप जजमेंट पे लिखता है कि दिस लीगल गार्जियनशिप इज़ अवॉर्डेड इन ल्यू ऑफ एडॉप्शन। और वो एडॉप्शन कनेडियन इमिग्रेशन को काबिल कबूल है। वो लीगल गार्जियनशिप एडॉप्शन की जगह कनेडियन कोर्ट्स को, कनेडियन इमिग्रेशन को काबिल कबूल है। अलबत्ता जब आप उस बच्चे को स्पॉन्सर करते हैं तो उसमें एक मसला ये होता है कि अगर उस बच्चे के दोनों वालिदैन हयात हैं और दोनों वालिदैन इस काबिल हैं कि वो बच्चे को की परवरिश कर सकते हैं। जी हाँ, तो जी तो अगर एक यानी बुनियादी तौर पे हमें ये बताना पड़ता है कि हम ये फैमिली यूनिफिकेशन पॉलिसी है जो स्पॉन्सरशिप की पॉलिसी है, ये फैमिली डिवीज़न पॉलिसी नहीं है। तो हमें ये बताना पड़ता है कि इस बच्चे को जो अडॉप्ट किया जा रहा है वो इसलिए अडॉप्ट किया जा रहा है कि उसके वालिदैन या वालिद या वालदा नहीं हैं, या अगर हैं तो उसको लुक आफ्टर नहीं कर सकते ज़ाती मसाइल और माली मसाइल की वजह से। तो पाकिस्तान की सूरत हाल में, और ये बहुत कॉमन है, पाकिस्तान से काफ़ी अडॉप्शन होती है, लेकिन आम तौर पे वहाँ जो अडॉप्शन पाकिस्तान से होती है वो एधी फाउंडेशन, काशाने अतफाल, इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन बैकग्राउंड इफेक्ट करेगा क्या? वो मेरा सवाल। आपका इंडियन बैकग्राउंड इफेक्ट नहीं करेगा। हाँ जी जी, आपका इंडियन बैकग्राउंड इफेक्ट नहीं करेगा। जी किबला। एक साल की अंडरटेकिंग है, तो आप 1 साल के बाद दूसरी फैमिली को भी कर सकते हैं।
और वो अंडरटेकिंग भी अगर आप में से किसी ने वालदैन को स्पॉन्सर किया हो तो वो वालदैन की अंडरटेकिंग 10 साल की होती है, लेकिन ये जो अंडरटेकिंग है ये सिमिलर अंडरटेकिंग है लेकिन सिर्फ 1 साल की है। उसमें उसका जिस्ट ये है कि ये लोग 1 साल आपके स्पॉन्सर्ड रेफ्यूजीज़ 1 साल वेलफेयर पे नहीं जाएंगे। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि 1 साल के बाद जब वो अंडरटेकिंग आपकी ख़त्म हो जाए और अगर वो ब्रीच ना हो तो आप दूसरे को स्पॉन्सर दूसरे जी फरमाइए जब मैं हूँ यार रिटायर है, मैंने काम किया हुआ है, मैं लाइफ में कभी वेलफेयर पे नहीं गया, कंपनसेशन पे नहीं गया और मेरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लेकिन माली हालत ठीक है, रहने को उनके एकोमोडेशन भी है मेरे पास, तो मैं उनको किस कंडीशन बढ़ा सकता हूँ? आप अकेले नहीं, आपको जो 4 अफराद दीगर चाहिए उनमें से एक ऐसा हो जो कि फाइनेंशियली उन्हें सपोर्ट कर सके, और उसमें भी भाई फाइनेंस में ये है कि हमारा बैंक बैलेंस है, वो डिपॉजिट मांगते हैं, डिपॉजिट दे देंगे। नहीं, वो डिपॉजिट नहीं मांगते, ये इनकम की सिचुएशन है। लेकिन जैसे कि आपने फरमाया आपके पास उन्हें रखने की जगह है तो आप अकोमोडेशन दे सकते हैं। होता ये है कि जब 5 अफराद हम लोग मिल के बैठेंगे, मैं और 5 अफराद, तो हम ये वर्कआउट कर सकते हैं कि कौन कन्वीनियंटली क्या कर सकता है। हम ये भी नहीं चाहते कि वो 5 अफराद किसी तकलीफ़ में हो क्योंकि वो लोगों अपनी मोहब्बत की वजह से। जी आप सही फरमा रहे हैं, ये लो इनकम कट ऑफ टेबल एक है जो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स के हिसाब से होता है। मौलाना साहब एफिडेविट ऑफ सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती क़िबला, क्योंकि वो एक अंडरटेकिंग का डॉक्यूमेंट है इमिग्रेशन कनाडा का, वो दस्तखत करते हैं। तो वो एक लो इनकम टेबल है, LICO कहलाता है, लो इनकम कट ऑफ। तो अगर आप उससे कम नहीं हैं तो बिलफर्ज आपके 4 फैमिली मेम्बर्स हैं यहाँ, तो वो लो इनकम कट ऑफ बताता है कि, और वो हर साल बदलता है। तो जब आप अप्लाई करते हैं तो अगर आप उसमें पूरा उतरते हैं तो यू कैन क्वालिफाई। लेकिन ये अप्लाई करता है जो फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा उस पर। बाकी जो 4 अफराद हैं, अगर उनकी आमदनी एज लॉन्ग एज के वो वेलफेयर पे नहीं है, आमदनी कम भी है, तो एक आदमी ये कह सकता है कि भाई मैं बच्चों को दाखिले करवाऊंगा, बच्चों को इनिशियली जो पढ़ाने की रिक्वायरमेंट है वो मैं पूरी कर सकता हूँ। ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है और इसमें हमको जो भी स्पॉन्सर्स होते हैं उनकी तालीम, तजर्बा, एज, मैच्योरिटी, फील्ड के हिसाब से उनकी जिम्मेदारियां देनी होती हैं। बहुत वैलिड सवाल है आपका। उनको वो सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो कि मेरे और आपके पास हैं। दे कैन वर्क, दे कैन गो टू स्कूल, दे विल हैव मेडिकल हेल्थ केयर। लेकिन मेडिकल हेल्थ केयर का जो जवाब है वो मेरा कंडीशनल है। उसकी वजह ये है कि हमारी जो इस वक्त हुकूमत है कनाडा में, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट, उसने रेफ्यूजीज़ की हेल्थ केयर बंद कर दिया। ये उनका एक बहुत बड़ा कारनामा है। लेकिन जब उन्होंने रेफ्यूजी हेल्थ केयर बंद की है उसमें ग्रुप ऑफ 5 रेफ्यूजीज़ का कोई जिक्र नहीं है। अलबत्ता ये मेरे इल्म में नहीं है कि ग्रुप ऑफ 5 रेफ्यूजीज़ कोई हेल्थ केयर लेने गए और उनको नहीं कोई बात नहीं। हेलो। तो जहाँ तक मेरा इल्म है उनको हेल्थ केयर अवेलेबल है, और इसलिए भी मैं काफ़ी इस जवाब से मुतमईन हूँ। उसकी वजह ये है कि जो रेफ्यूजीज़ गवर्नमेंट ऑफ कनाडा खुद लेके आती है रेफ्यूजी कैंप्स पे, उन्हें हेल्थ केयर अवेलेबल है।
तो आई वुड सजेस्ट कि हेल्थ केयर उन्हें अवेलेबल होगी. अदरवाइज़ ये जो 30 जून का फैसला था मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन का हेल्थ केयर बंद करने का, उससे पहले मैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी और मेरे ख्याल में अभी भी नहीं है. No, they can go to a public school the next day. जो हाई स्कूल तक के बच्चे हैं उन्हें स्टडी परमिट भी नहीं चाहिए. और ये जो रेफ्यूजीज़ हैं, दीज आर डिटर्मिन्ड रेफ्यूजीज़. हम में से बहुत सारे लोग जो रेफ्यूजी प्रोसेस से बारे में जानते हैं, जब आप वैसे रेफ्यूजी आते हैं कनाडा में तो आप रेफ्यूजी, फिर आपकी डिटर्मिनेशन होती है रेफ्यूजी बोर्ड के सामने. ये जो रेफ्यूजी ख़ानदान आएंगे ग्रुप ऑफ 5 में, व्हेन दे लैंड दे आर डिटर्मिन्ड कन्वेंशनल रेफ्यूजीज़ ऑलरेडी, और उन्हें परमानेंट रेजिडेंस एप्लीकेशन फाइल करने के बाद बराह रास्त PR कार्ड मिलता है. दे डोंट हैव टू गो टू द रेफ्यूजी बोर्ड टू गेट देयर डिटर्मिनेशन. जी हाँ, मुझे अली नकवी कहते हैं जी. मैं 4 इलेक्शन हार चुका हूँ, 5वें की तैयारी है. बड़ी नवाजिश जनाब. थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया. तो 5 आदमी का तो फाइनेंशियली बर्डन भी हो जाएगा. Am I right? आप जो फरमा रहे हैं बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं. और टेक्निकली एक इंडियन, मैं इंडियन हूँ, हमारे इंडिया के अंदर OCI कार्ड होता है और PIO कार्ड होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. अगर मुझे, मैं आई एम ए कैनेडियन सिटीजन, अगर मुझे मेरी फैमिली को इंडिया ले जाना है या PIO कार्ड अप्लाई करना है, न मैं एक पाकिस्तानी को एडॉप्ट करता हूँ, उसको PIO कार्ड नहीं मिलेगा और टेक्निकली मेरी फैमिली को भी PIO कार्ड नहीं मिलेगा इंडिया में. ये एक बड़ा मसला है, आजुद माजुद का है. तो वो तो सॉल्व नहीं कर सकते हम. तो उसका क्या, देयर इज व्हाट इज द अदर वे वी कैन डू इट. किबला, हम यहाँ बात करें लोगों की जान बचाने की. जान साहब ने जो सवाल पूछा था वो ये पूछा था कि किसी शहीद के बच्चे को मैं कनाडा कैसे ला सकता हूँ. ये सेकेंडरी बात है कि उसको पर्सन ऑफ ओरिजिन कार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा. नहीं, लेकिन हम अगर वहाँ से उसको, एक बच्चे को वहाँ से फैमिली को पाकिस्तान से लेना भी है, हमको यहाँ लाना भी है,
تو پہلا تو ان کو سری لنکا بھیجنا پڑے گا. یہ دو مختلف باتیں ہیں قبلہ. ایک تو آپ نے بات کی بھارت کے شہری کینیڈین نہیں سٹیزن میں کے اس کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں ابھی. میں ابھی آپ بات نے کر کی رہا ہوں. تھی قبلہ, اس کا جواب میں نے دیا تھا. جو پہلے آپ نے فرمایا تھا میں نے آپ کی بات کی تائید کی تھی. جی ٹھیک ہے, تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ اخراجات کے معاملے میں, اسی لیے میں یہاں حاضر آیا ہوں کہ میں نہیں کر سکتا یہ اسی لیے تو میں حاضر ہوا ہوں, اسی لیے تو ہاتھ جوڑ رہا ہوں سب کے, اسی لیے تو ہاتھ پھیلا رہا ہوں سب کے سامنے. ایک منٹ میں بات کرنا چاہتا ہوں. یہ ہے کہ پہلے ہو چکا ہے, آپ جو سجاد صاحب سجیسٹ کر رہے ہیں وہ نئی چیز نہیں ہے. پہلے آ چکے ہیں لوگ, پہلے پیسہ دیا جا چکا ہے. اب جیسے کہہ رہے ہیں 2 فیملیز اس وقت وہاں موجود ہیں اور جان بچانے کے لیے پیسے وغیرہ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. مجھے معلوم ہے کہ یعنی جو پیسے والے لوگ ہیں وہ ہیلپ نہیں کریں گے, اگر کرنا ہوتا تو کبھی کے کرتے. ابھی سیریا میں جو پرابلم ہوا ہمارے کو ہما میں, جو 174 آدمیوں کو گھر کے سامنے ذبح کیا گیا, تو وہاں ایک صاحب تھے جن کی بیوی سیرین تھی, تو انہوں نے یہاں سے $200-300 لے کر ان کو وہاں سے موو کیا ہے. ایتھنک کلینزنگ ہو رہی تھی وہاں ایسنشلی, تو وہ کیا ہے. تو یہ کوئی بڑا پرابلم نہیں ہے, یہ ہوتا رہا ہے جیسا آپ کہہ رہے تھے, سالوں سے ہو رہا ہے. اسی لائنس پہ ہم بھی کر سکتے ہیں, اس میں انڈیویجول بھی کر سکتے ہیں, آرگنائزیشن بھی کر سکتے ہیں. تو وہی ہم آپ سے رائے لینا چاہ رہے تھے کہ کون سا بہتر طریقہ ہے, اور انشاءاللہ یہاں بہت سے لوگ ہیں جو کرنے کے لیے تیار ہیں. بوسنیا کے لیے بھی ہم نے کیا تھا, پھر حکومت نے یہاں ہوشیاری کر کے وہ بوسنینز کو مینیٹوبا وغیرہ بھیج دیا, کیونکہ وہ یہاں آنے کے بعد کیا پرابلمز ہوں گے, کیونکہ مسلمان تھے نا جس پہ ظلم ہوا تھا. تو وہ چیزیں تو رہیں گی, پولیٹیکل وہ پرابلمز تو آئیں گے تھوڑے سے, مگر جیسے کہ دوسروں نے سالو کیا اسی طریقے سے ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں. اس میں آپ کی رائے کی ضرورت ہے, اس میں آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ اس میں اسپیشلائز کرتے ہیں. کہ ہمارے سجاد بھائی جو بول رہے تھے کہ ہم اگر اڈاپٹ کرتے ہیں پاکستانی لڑکے کو بینگ این انڈین, تو اس کو او سی آئی کارڈ نہیں ملے گا, تو دیٹ از سیکنڈری تھنگ. ہم کو نہیں بھی چاہیے اگر ہم نہیں بھی لیں, لیکن فی الوقت ہم کو یتیم بچے کو ہم کو یہاں لانے کا جو ہے اصل جو منشا ہے, جو ارادہ ہے, وہ کامیاب ہو جائے تو وہ کافی ہے. وہ پی آئی او کارڈ, او آئی سی کارڈ, وہ سب سیکنڈری تھنگ ہے. بہت کم لوگ لیتے ہیں آپ کو ہاں وہی کوئی ضروری نہیں ہے وہ. تو ہاں فی الوقت ہم یہ جو ابھی سیمینار ہے, اس کا یہ مین ایک آبجیکٹو یہی ہے کہ ہم لوگ وہ فیملیز کو ہیلپ کیسے کریں. جو شہید ہوئے ہیں, ان کے جو بچے ہیں, ان کی جو بیوائیں ہیں, ان کو ہم جو ہے نا کس بیسس پہ ہم ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں, کون سے بیسس پہ ہم ان کو یہاں پر بلا سکتے ہیں, کن بیک گراؤنڈ سے. تو ہمارے نقوی صاحب اسی لیے آئے ہوئے ہیں, ان سے ہم جو ہے نا استفادہ کریں, ان سے کوشچنز ایسے پوچھیں جس سے جو ہے نا ہم کو ان کو ہیلپ کرنے میں ہم کو سہولت ہو. ایک چیز یہ بھی ہے کہ پیسے کے ساتھ ساتھ انڈیویجول کا ہونا بھی ضروری ہے اس پروسیس میں, جو ان کو اسپانسر کرے, بیکاز اٹس ناٹ اونلی دا منی, کیونکہ کوئی نہ کوئی انڈیویجول ہوگا نا جو ان کو اسپانسر کرے گا یا بلائے گا. ہماری آرگنائزیشن بہت آرگنائزیشنز کرنے والے ہوتے تو آج تک کرتے تھے. دیکھیے آپ پرانا ریکارڈ دیکھیں, لیسٹ انٹرسٹڈ ہیں پیسے والے بالکل. یہاں پہ یہ مسئلہ ہوا ہے کہ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ یہاں پہ کچھ لوگ جو ہے نا ان the middle of the speech آئے, یہ تو بات نہیں پہلے آپ دوبارہ یہ سمجھا لیں جو امپورٹنٹ یہ بات ہے. نہیں وہ تو لانگ ہو جائے گا. انڈیویجولی اسپانسرشپ کی بات نہیں ہو رہی ہے, میں اگر ریٹریٹ کر رہا ہوں صحیح اس وقت انڈیویجول اسپانسرشپ کی بات نہیں ہو رہی ہے. شارٹ میں آپ سمجھائیں, آپ جو بول رہے تھے مطلب اس کے اور کوئی اثر زیادہ کہہ رہے ہیں. اس وقت انڈیویجول اسپانسرشپ کی بات نہیں ہو رہی ہے, فیملی ٹو فیملی نہیں ہو رہی ہے, نہ ایک فیملی ایک بچے کی ہو رہی ہے. اسٹارٹ اس طرح ہوئی ہے, نہیں آپ بات اس طرح ہوئی ہے, انہوں نے یہ شروع کیا ہے کہ ایک گروپ آف 5 جس میں ایک فائنینشیل رسپانسبلٹی لے گا, باقی 4 کسی اور طرح سے رسپانسبل ہوں گے اس فیملی کے لیے. وہ گروپ آف 5 ایک فیملی کو اسپانسر کریں گے. وہ آلریڈی وہاں پہ ویریفائڈ وہ ریفیوجی اسٹیٹس کے فیملی ہوں گے جو کولمبو پہنچ چکے ہوں گے, وہاں پہ ہیلپ چاہیے. اس وقت ہم لوگ اس جو اسٹیج ہے اس کی بات کر رہے ہیں.
باقی دوسرے اگر لوگ ہیلپ کرنا چاہیں کہ ایک فیملی ان کی نظر میں ہے اور انہوں نے بتایا کہ ان کی ٹیم میں ایک لائر ہے وہاں پہ پاکستان میں جو ایویلیویٹ کرتے ہیں کون سی فیملی کو لایا جا سکتا ہے, کس کو لے جا سکتے ہیں, کن کے پاس مالی امداد کی ضرورت ہے, وہ بعد میں کر سکتے ہیں. آپ کے پاس اگر کوئی فیملی ہے جو آپ کی نظر میں ہے, I'm sure کہ وہ لوگ آپس میں کانٹیکٹ کریں گے. اس وقت یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک فیملی کو اسپانسر کرنے کے لیے, اسپانسر بھی نہیں کہنا چاہیے, ایک فیملی کو ہیلپ کرنے کے لیے یہاں کے 5 فیملیز چاہیے جو اپنے نام لکھوائیں. ایک اس میں سے فائنینشیل طور پہ ذمہ دار ہوگا, باقی 4 کسی اور طریقے سے وہ سپورٹ دیں گے, چاہے وہ اکاموڈیشن دیں گے, چاہے وہ ان کی کاؤنسلنگ کریں, جو بھی ہے وہ ان سے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. لیکن میرے خیال میں لوگ جو شروع کی بات مس کر رہے ہیں, انہوں نے صرف بچے کی بات سنی ہے, تو پھر وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے. تو اگر if we stick to کہ جو مقصد ہے نا یہاں پہ, اس کے بعد یہ ہے کہ اور بھی چیزیں ہیں. اس میں آپ بالکل لیٹ سٹیج کی بات کر رہے ہیں. یہاں 3 سٹیجز ہیں جیسے نقوی صاحب نے بتایا. تو پہلے تو یہ ہے کہ وہاں سے کسی کو نکال کر پاکستان کے باہر, یہ کولمبو کا ایک بتایا آپ, اگر وہ جرمنی بھی جا سکتے ہیں یا کہیں اور بھی ویزا ملتا ہے کہیں بھی جا سکتے ہیں, وہ پہلا سٹیج. دوسرا جو سٹیج ہے ان کو وہاں 2 سال رہنے کا ہے. تیسری جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل منیمل بات کر رہے ہیں, وہ تو بہت آسانی سے ہو سکتا, مگر پہلے کے جو 2 سٹیجز ہیں اس کے اندر آپ کو لاجسٹکس نکالنی پڑے گی کہ کون پیسہ دے گا, کون نہیں دے گا, کون سپورٹ کرے گا, وہاں جا کے کیسے رہیں گے. وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 5 فیملیز ہوں. وہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں آپ میں وہ جو اچھا نہیں کوئی دیکھیے آرگنائزیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس کے اندر جیسے بھی جو فیملیز آئے گی اس کو ہم سپورٹ کر سکتے ہیں. یہ تو لمبا, یہاں 6 سال تو آرگنائزیشن کے اپروول میں لگتے ہیں. یہ چیز پریکٹیکل نہیں ہے. آپ بتائیے کیا کریں, دوسرے لوگ کیسے کرتے ہیں, اس سے ہم فائدہ اٹھائیں. یہ کسی مقصد کے لیے ارینج کیا گیا ہے سیمینار. دیر ول بی کوشچن اینڈ آنسرس. کچھ اس میں ساتھ دیں گے, کچھ نہیں دیں گے, کچھ کو لگے گا یہ غلط ہو رہی ہے بات, یہ صحیح ہو رہی ہے بات. لیکن ایک بات ہے, مائی وائف ہیز سپورٹڈ اے لاٹ آف فیملیز ود ڈونیشنز, کلیکشن ڈونیشن فرام ڈفرینٹ پیپل. وہاں پہ سپورٹ کر دیا, کھانا جمع ہو گیا, وہاں پہ راشن چلا گیا, مہینے کے مہینے چلا گیا. No problems. We have done that. We can continue to do that. But we are looking at the next level now. There are families who are continuously going downwards. There are families who are killing their own kids, right? So we need to support families who need our support. So let's look at the positive side of it. If anybody has any questions which they feel is going negative at this point, وہ تھوڑی دیر کے لیے روک لیں, سوال یا تو الگ سے کر لیں. لیکن بات یہ ہے کہ ادھر مجھے اس چیز کو آگے جاتے ہوئے دیکھنا ہے, اور آئی ایم شیور ہم سب کو, کیونکہ وہاں بہت سارے لوگ ہیں نیڈی, اور دوسری کمیونٹیز ڈیفینیٹلی اپنے لوگوں کو ادھر لا رہی ہے. صرف ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو جائیں, آدھا چائنا آپ کو دکھے گا, باقی پبلک دکھے گی. گرودوارے کی جو بات کہی ہے بالکل صحیح, گرودوارے ادھر ایسے ہیں جو 24 گھنٹے لنگر بٹ رہا ہے. پلیز سپورٹ دا کاز. شیعہ کلنگ کے اوپر ایک فیس بک پیج بنا ہوا ہے. I mean we are ready to go and click I like, I comment on Facebook, but we are not ready to do anything practical. Please, I need your signature on the paper, not on I like and comment. Thank you very much. I'm sorry. وہ تو بہت لیٹ اسٹیج کی بات ہے, 2 سال رہنا انشاءاللہ جو نیکسٹ سیشن ہوگا زیدی صاحب, یو آر اے بیٹر ایکسپلین دین آئی ایم. اوکے, کینیڈین امیگریشن کی ایک پالیسی ہے گروپ آف 5 ریفیوجی اسپانسرشپس, اور اس پالیسی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں ان خاندانوں کی جو اہل تشیع ہیں, متاثرہ خاندان ہیں پاکستان میں. ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح کینیڈا پہنچ سکتے ہیں
اور کیونکہ وہ انٹرنیشنل لاء کے تحت اپنے ہی ملک میں ریفیوجی نہیں ہو سکتے تو ان کو اپنا ملک چھوڑ کے کہیں بھی ایسے ملک میں جا کے یونائٹڈ نیشنز UNHCR جو کہ یونائٹڈ نیشنز ہاؤسنگ آف کنونشنل ریفیوجیز کا ادارہ ہے اس کو ایک ازائلم اپلیکیشن دینی ہوتی ہے اور پھر وہ جب اپلیکیشن اپروو ہو جاتی ہے تو کنونشنل ریفیوجی ہو جاتے ہیں. جب وہ کنونشنل ریفیوجی ہو جاتے ہیں تو گروپ آف 5 کینیڈین سٹیزنز یا پرماننٹ ریزیڈنٹس کا انہیں اسپانسر کر سکتا ہے. جب یہ خاندان ہجرت کرتا ہے پاکستان سے بالفرض کولمبو یا اگر کوئی یورپ میں کسی ملک میں جا سکتا ہے تو یورپ, افریقہ جا سکتا ہے نیروبی, لیکن وہاں 2 سال نہیں لگیں گے, وہاں شاید 15 سال خدا نخواستہ لگ جائے کیونکہ وہ بہت اوور کراؤڈڈ ہے. جہاں بھی UNHCR کا دفتر ہے وہ جا کے وہ یہ کر سکتے ہیں. تو یہ جو وقت ہے اس دوران انہیں اس جگہ رہنا پڑتا ہے, اس ملک میں رہنا پڑتا ہے. جب یہ خاندان ہجرت کرتا ہے دوسرے ملک, جب وہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور ہم UNHCR کو ازائلم اپلیکیشن فائل کرتے ہیں تو اس ایپلیکیشن میں ہمیں یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہماری انٹینڈڈ ڈیزگنیشن کینیڈا ہے اور ہم یہ سبمیشن کرتے ہیں, پٹیشن کرتے ہیں کہ ایک گروپ آف 5 انہیں اسپانسر کرے گا. دیٹ میکس اے ویری بگ ڈفرینس ان دیٹ ایپلیکیشن. ابھی وہ گروپ آف 5 ڈٹرمنڈ نہیں ہے کہ وہ علی نقوی ہیں, سید رضا ہیں, مولانا صاحب ہیں, زیدی صاحب ہیں, کون ہیں, لیکن ہمیں یہ انٹینڈڈ ڈیسٹینیشن اور گروپ آف 5 ریفیوجی اس میں ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے. اور جب وہ پروسیس مکمل ہونے والا ہوتا ہے اس وقت تک ہم کو یہاں وہ گروپ آف 5 تیار کر لینا ہوتا ہے, کیونکہ یہ نہ بھولیے کہ وہ جیسا کہ بھائی صاحب نے فرمایا کہ 2 سال کا ایک خرچہ, 2 سال دوسرے ملک میں رہنے کی, تو ہم اس میں وقت کم از کم لگانا چاہتے ہیں. جیسے ہی وہاں سے ان کو ریفیوجی کارڈ کہلاتا ہے, وہ ریفیوجی کارڈ ایشو ہوتا ہے, کنونشنل ریفیوجی اسٹیٹس ایشو ہوتا ہے, ہماری گروپ آف 5 اپلیکیشن چلی جاتی ہے, کیونکہ اس اسٹیٹس کے بغیر ہم وہ اپلیکیشن گورنمنٹ آف کینیڈا کو پیش نہیں کر سکتے. تو یہ 3 اسٹیج کا پروسیس ہے. اسپانسرشپ اس کا آخری اسٹیج ہے انہیں کینیڈا لانے کے لیے. باقی جو 2 اسٹیجز ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ خاندان کون سا ہوگا, اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا کہ ہم کنونس کر سکیں یونائٹڈ نیشنز کو کہ وہ ان کے ساتھ پرزیکیوشن ہوئی ہے, اور پھر ان کی یہ ہمت اور مالی استطاعت کہ وہ جا سکیں کولمبو اور وہاں اتنے عرصہ رک سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے کہ یہ جس طرح نقوی صاحب نے فرمایا ہے, جو شہداء کے بچے ہیں, دیکھیں جس جگہ پہ بھی اہل شیعہ پہ کوئی ظلم ہوتا ہے تو ہم لوگ یہ فیل کرتے ہیں کہ یہ ہماری فیملی کا ایک پارٹ ہے, جس کی وجہ سے یہ سارا ہم ادھر بیٹھ کے اس کی پین فیل کرتے ہیں. تو خالی اگر جس طرح کہا گیا کہ وہ فرما رہے تھے کہ بھئی اگر آپ خالی وربلی کرتے رہیں اور پریکٹیکل کچھ نہ کریں تو وہ جو بچے اور وہ جو فیملیز ہیں وہ شہداء کے, وہ ایک جنریشن ہے اور اس کی آگے اس کی کتنی لمبی لائن ہے اور کتنی چین ہے کہ جس سے کتنی فیملیز سفر کر رہی ہیں. اور دیکھیں ہماری اپنی فیملی میں شہداء ہیں, میرے ایون چچا ان کو بھی شہید کیا گیا, اسی طرح ہماری فیملیز میں. تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کی جو ہے وہ اس سے کتنی فیملیز متاثر ہوتی ہیں. تو یہ اگر یہ سٹیپ لے رہے ہیں تو اس میں سب کو جو ہے وہ اس میں جتنا ہو سکے جو بندہ جس جگہ پہ رسپانسبلٹیز لے سکتا ہے وہ لے. اور یہ ایک صدقہ جاریہ, آپ ایک جنریشن کو سیو کر رہے ہیں بہت ساری پرابلم سے. تو اس میں انشاءاللہ جو بھی ہم کر سکتے ہوئے جو میرے لائق ہو میں انشاءاللہ میں حاضر ہوں. اپنے جو بھی عزیز و اقارب ہیں ان سے بھی کہیں گے, اور میری تو یہی ریکویسٹ ہے. باقی شہداء کا جو ایک رتبہ ہے وہ مولانا ایکسپلین کریں گے کہ شہداء کی اہمیت کیا ہے. اور یہ شکر الحمدللہ ہم کریں
کہ ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ ہم کچھ جو بھی ہے ان بچوں کے متعلق کچھ کر سکیں، تو یہ بھی ایک سعادت ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے کہ جو ہم کر سکتے ہوں اور وہ ہم نہ کریں. تو یہ جناب میں آپ کو دیتا ہوں اور میں لمبا ٹائم نہ لوں آپ لوگوں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جناب عباس موسوی اور بہن مسز موسوی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ان غریب شہیدوں کے لیے یہ سیمینار رکھا. پھر میں انتظامیہ کا اور آپ تمام حضرات و خواتین کا جو بڑی کثیر تعداد میں ماشاءاللہ یہاں تشریف لائے، خاص طور پہ کونسل جناب علی نقوی صاحب کا، اللہ تعالیٰ ان کے بخت اقبال میں اضافہ فرمائے. اصل میں میرے خیال میں جو سیمینار کی اصل تھیم ہے وہ واضح نہیں ہوئی. پہلے میں اس کو واضح کر دوں. جیسے اصغر ظہری فرما رہے تھے کہ کافی آدھے سے زیادہ لوگ تو بعد میں آئے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کوسچن آنسر کے سیشن کا آج حصہ ہے کہ علی نقوی صاحب کو بلائے گے. اصل میں بات یہ ہے کہ علی نقوی صاحب جو قانون دان ہیں ان کو عباس موسوی نے اس لیے بلایا کہ وہ یہاں شہداء کی فیملیز کو یا ان کو جو ٹارگٹ ہونے والے لوگ ہیں، سپاہی صحابہ کی ٹارگٹ پہ ہیں، ان کو یہاں بلانے سے ایک مدد کی جائے. اور یہ بہت نیک نیتی ہے. ظاہر ہے ہم سارا پاکستان تو بلا نہیں سکتے، کم از کم 2 کروڑ سے اوپر شیعہ ہیں اس وقت جو موجود ہیں، 2.25 کروڑ ہیں. 2.25 کروڑ کو تو ہم بلانے سے رہیں. ایک کو بھی اگر بلا لیں جیسے یاور سید نے کہا تو یہ بہت بڑی ایک مدد ہو جائے گی. میں خود اپنی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. مجھے بھی آپ شہید زندہ تصور کیجئے. میں بھی شہید ہو چکا تھا 3 مرتبہ. شاہ صاحب کو پتہ ہے مجھے سپاہی صحابہ والے تسلی کر کے مار کے گئے، تو اللہ نے مجھے زندہ رکھا. اور یہاں پر مجھے ایک میرے دوست نے، جیسے ابھی نقوی صاحب اور عباس موسوی کوشش کر رہے ہیں، ایسے ان کو پتہ چلا کہ میرے اوپر حملہ ہوا ہے. اخبار میں فرنٹ پیج پہ آیا تھا. وہ اخبار یہاں آتی تھی امریکہ میں. تو میرے ایک شاگرد تھے، انہوں نے وہ اخبار پڑھی. انہوں نے مجھے کال کی، پتہ نہیں کہاں سے نمبر لے کے. میں اپنے گاؤں میں تھا. انہوں نے مجھے بیچاروں نے اسپانسر کیا اور دیکھیے میری جان بچ گئی. 23 سال سے میں یہاں خدمت مذہب اہل بیت کر رہا ہوں. تو ایک یہ مثال آپ کو اس لیے دی ہے. شاہ صاحب جانتے ہیں کہ میرے اوپر اٹیک خود اس ملعون نے کیا ہے جو لشکر جھنگوی کا سربراہ تھا. اس ریاض بصرے نے میرے ساتھ لڑائی ہوئی ہے اس کی خود، اور میں نے اس کو زخمی کیا ہے. الحمدللہ اللہ نے مجھے عزت دی ہے کہ میں محفوظ رہا ہوں. تو ان تمام مصیبتوں سے گزرنے کے بعد، کیونکہ میں خود ایک مصیبت سے گزر چکا تھا، آج تک حلفاً کہتا ہوں کہ کوئی ایسی شہید کی بیوہ نہیں، یتیم بچہ نہیں جس نے مجھے کال کی ہو اور میں نے ان کو پیسے نہ بھیجے اپنی ذاتی الحمدللہ انکم سے. تو آپ تو یہاں بہت مدد کر سکتے ہیں ان کی. یہ جو عباس موسوی اور علی نقوی نے کہا ہے 5 آدمی میں آپ کو دوں گا، آپ شروع کیجئے. مجھ سے جتنے چاہیں گے میں آپ کو دوں گا. اللہ کے حکم سے میں جس کو بھی کہوں گا کوئی انکار نہیں کرے گا. آپ کام شروع کیجئے. یہ 5 کی لسٹ میں آپ کو کینیڈا سے دوں گا اللہ کے فضل و کرم سے. اصل تھیم یہ تھی. اس میں آپ ایک نئی انجمن بنانے جائیں گے تو آپ کو پتا ہے ہمارے پاس رسہ کشی بہت ہوتی ہے. وہ انجمن بنتے بنتے ہی لڑائی جھگڑا ہمارا اپنا ہو جائے گا شروع. اس لیے یہاں کام کرنا ہے. ہم نے کام کیا ہے. اللہ کے گلگت کے شہیدوں کو پیسے بھیجیں، کوئٹہ کے شہیدوں کو پیسے بھیجیں، کراچی کے شہیدوں کو پیسے بھیجیں. الحمدللہ رب العالمین سب کا ٹیک کیئر کر رہے ہیں، سب کا خیال رکھ رہے ہیں. ابھی بھی اس رمضان میں $8,000 شہیدوں کے بچوں کو بھیجا ہے الحمدللہ. تو کام کریں، تھوڑا سا مہربانی کریں. یہی جو حسینیہ ہے، میں آغا صاحب سے گزارش کروں گا اس میں ہی آپ ایک برانچ کھول لیں گورنمنٹ سے، باقاعدہ اسی کے ایک برانچ کھولیں، ورنہ 6 سال لگیں گے انویسٹیگیشن میں. جیسے میں نے ایک برانچ کھولی ہے المہدی فاؤنڈیشن کے اندر، وہ اسی دن پری اپروو ہو جاتی ہے 1 دن کے اندر. آپ اسی حسینیہ ہی کو IHA کو چیک دیں اور IHA اس کی ٹیک کیئر کریں. کوئی ایسی بات نہیں. یہ چھوٹی سی بات تھی. میں بڑا شکر گزار ہوں. سم اپ ہم اس انداز میں کریں گے. ایک تو بہنوں کی طرف سے سوال آیا ہے، معذرت چاہتا ہوں، اگر زندگی رہی تو آئندہ یہ جوشن کبیر کے بارے میں، صغیر کے بارے میں آئندہ بتائیں گے. ایک فاتحہ کی درخواست ہے اور اسی کے ساتھ ہم
अब्बास मूसवी साहब से गुजारिश करेंगे कि वो समअप करें। मिर्ज़ा सजाद हुसैन इब्ने मिर्ज़ा फरीदून खान के लिए, और इकबाल हुसैन इब्ने अली हसन, शुजात अली इब्ने इम्तियाज़ अली, अलीउन निसा बिनते वज़ीर हुसैन, ज़ेबुन निसा बिनते वज़ीर हुसैन, अहमदुन निसा बिनते सरदार हुसैन, और तमाम शुहदा जहाँ भी हुए, बहरैन में, अफ़गानिस्तान में शिया शुहदा, ईरान, इराक़, पाकिस्तान, और आज के जो स्पॉन्सर हैं इनके मरहूमीन, अब्बास मूसवी और मिसेस मूसवी के मरहूमीन, अली नकवी जो अटर्नी है, काउंसिल हैं, इनके मरहूमीन, हुसैनिया के बानियान, खिदमत गुजार हाजरीन हाजरात के मरहूमीन के लिए रहमल्लाहु मन यक़रउल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोया फैसला ये हुआ कि इंशाल्लाह ये काम आज से शुरू किया जाएगा। 5-5 के ग्रुप में आप भी मदद करेंगे, मैं भी मदद करूंगा, आगा भी मदद करेंगे, बिल्कुल हम मदद करेंगे, कोई भी प्रोसेस हो। और थोड़ी बहुत मदद वैसे भी दामे देने में सुखन है उन गरीबों की, हम करेंगे। खुद मिसेज मूसवी जो है, वो हमारी बहन जो ऑलरेडी कर रही है, आप अब्बास मूसवी से रब्ता करें, वो कर ही रहे हैं ऑलरेडी। सबसे बेहतर ये है थोड़ा बहुत उनको दें ताकि वो गरीब यतीम बच्चों तक, शहीदों के वरसा तक पहुंच जाए। अब्बास मूसवी इजाजत है इसको, या कुछ आप कहना चाहते हैं? अब हाँ हाजी, बस आप ही इसको फिर जी खत्म कर दे बस। जी ये बात करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बाकर रज़ा है, सैयद बाकर रज़ा। आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, मूसवी के पास भी नंबर मौजूद है। और पाकिस्तान में अगर आपके पास भी कोई ऐसे आइडेंटिफाइड फैमिलीज़ हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं कि जो लोग ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हैं लेकिन आप किसी को जानते हैं जो विक्टिम है इस सिलसिले के, तो आप उनका नाम हम तक पहुँचा सकते हैं ताकि हम उन्हें हेल्प करें कि किस तरह वहाँ से उनको दूसरी डेस्टिनेशन तक पहुँचाया जा सके। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल और परसों जैसे भी ईद का अनाउंसमेंट होता है, जब तक प्रोग्राम यहाँ पर होंगे, कल इंशाल्लाह जो है ना शाम में मगरिब की नमाज़ मौलाना फ़रहत हुसैन साहब क़िबला पर अदा करेंगे, क्योंकि सखावत साहब कल दोपहर में चले जा रहे हैं यहाँ से नमाज ज़ोहरैन के बाद। और ईद का ऐलान जब भी होता है, चाहे संडे की ईद हो तो सुबह 8:30 बजे पहली जमात और दूसरी जमात 9:30 बजे। अगर मंडे की ईद होती है तो 8 बजे पहली जमात और 9 बजे दूसरी जमात। पता नहीं जी, काफिर शिया काफिर सही है ना? दोबारा कर दे। संडे को अगर ईद हुई तो 8:30, मंडे को हुई तो 8। संडे को अगर ईद होगी तो पहली जमात 8:30, अगर मंडे की होगी तो पहली जमात 8 बजे, दूसरी जमात 9 बजे। दोनों जमातों में 1 घंटे का फ़र्क है। अरे यार मैं भी यहाँ पे लोग बैठे नहीं नहीं।
मोमिनीन इंशाल्लाह फजर की नमाज 4:45 और जोहर की नमाज 1:30 बजे। तो कल जो मिलना चाहें तशरीफ़ लाएँ। बाकी कल शाम को आगा इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे, मजलिस भी पढ़ेंगे, तकरीर भी करेंगे। कल तो मजलिस नहीं होगी, तकरीर होगी। मौलाना मुश्ताक शादी भी तशरीफ़ लाएंगे और ईद भी आगा पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। अगर ईद हुई संडे की, जो कि मोस्ट प्रोबेबली तो 8:30 बजे होगी, अगर मंडे की हुई तो फिर 8 बजे। और एक इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का यहाँ प्रोग्राम शुरू हो रहा है 3 रोज़ा 12, 13, 14 सितंबर को, अयाम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम 12, 13, 14 और 15 को सैटरडे को इमाम महदी एंड नबी ईसा कॉन्फ्रेंस यहीं पर। इनमें इंशाल्लाह 4 दिन मैं मौजूद रहूँगा और वेस्ट में संडे को इमाम सादिक कॉन्फ्रेंस है। तो ये 5 दिन के लिए 12 सितंबर को वापस आ रहा हूँ। उसमें सवाल जवाब का सिलसिला भी रहेगा इंशाल्लाह, क़ज़ा नमाज़ों का सिलसिला भी रहेगा, नमाज आयात वगैरह भी पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया और ताउन फरमाइए हुसैनिया के साथ। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। बहुत मेहरबानी। मोमिनीन, अगर आप लोग अपना कोई नाम नंबर अगर देना चाहते हैं, जैसे अब्बास मूसवी साहब ये जो स्कीम निकाले हैं, यहाँ पर उनके अटॉर्नी हैं जनाब नकवी साहब, उनको अपना नाम और नंबर दे दीजिए। उनसे अपना जो है ना कांटेक्ट आप, या उनका नंबर ले लीजिए, उनसे कांटेक्ट में रहिए आप लोग।